तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आपसे हमारा सुझाव है कि पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री का बदलाव किया जाए। ये वही फिराद हाकिम है जो पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं को अभद्र भाषा में गाली गलौज किया था। ये वही फिराद हाकिम है जो पश्चिम बंगाल के कोलकाता के स्थान को मिनी पाकिस्तान कहा था। ये वही फिराद हाकिम है जो पश्चिम बंगाल में कितने पंचायत बोर्ड में हत्याओं में ये शामिल है। ये वही फिराद हाकिम है, उसको लेकर शुभेंदु अधिकारी जी बोलते हैं माननीय नगर उन्नयन मंत्री फिराद हाकिम। यह सुनकर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय सेवा संघ, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बजरंग दल, प्रत्येक हिंदू संगठन को, प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ताओं को ठेस पहुंचा है। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, इस फोटो को बढ़िया से पहचानिए आप, इस मूर्ति को। ये जानते हैं कौन है हमारे हिंदू धर्म में? श्री राम। इन्हीं का नाम लेकर आपका पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बना है। महोदय, बहुत दुख की बात है कि पश्चिम बंगाल में, कल मैंने सोशल मीडिया पर देखा कि पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी, जो फिराद हाकिम है ना, जो पश्चिम बंगाल का जो पहले टीएमसी का मंत्री था, नगर उन्नयन मंत्री, उनको माननीय शुभेंदु अधिकारी महोदय ये देकर सम्मान कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी, आपको जो गमछा दिए थे ना योगी आदित्यनाथ गले में, पश्चिम बंगाल का हिंदुओं का रक्षा कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने उस गमछा का सम्मान नहीं रखा। बहुत दुख की बात है कि हम पश्चिम बंगाल में वर्तमान में हमारा ये स्थिति है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार बनने के बाद परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन चाहिए। लोग परिवर्तन देखकर वोट दिए थे, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं है। वही टीएमसी सरकार की तरह झूठे एफआईआर, झूठे केस जिस प्रकार से हमारे ऊपर किया गया। अब ये वीडियो पोस्ट करने के बाद हो सकता है कि शुभेंदु अधिकारी जी फिर ध्रुव शाह के माध्यम से हमारे ऊपर झूठे एफआईआर करवाए। पहले तो हमारे ऊपर एफआईआर हुआ कि मैंने चाकू मारा भाजपा का कार्यकर्ता के ऊपर, आपका टाउन प्रेसिडेंट के ऊपर और ध्रुव शाह के ऊपर। हो सकता है कि अब एनडीपीएस का मामला हमारे ऊपर हो, आर्म्स का मामला हो। तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आपसे हमारा सुझाव है कि पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री का बदलाव किया जाए। पश्चिम बंगाल में बेलूर मठ से मुख्यमंत्री का नियुक्ति किया जाए जो हमारे सनातन धर्म की रक्षा करे। ये वही फिराद हाकिम है। ये माननीय प्रधानमंत्री महोदय, मैंने इस्तीफा दिया था, मेरा इस्तीफा केंद्रीय कार्यालय से अभी तक स्वीकार नहीं किया है, जिसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे बोलने का मौका दिया गया। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आपसे अपील है कि जल्द से जल्द पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री का बदलाव करें, क्योंकि ये मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ योगी की तरह नहीं काम कर रहे हैं। जो कि देखिए, हमारा इतना बड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। आज योगी आदित्यनाथ होते तो 24 घंटा के अंदर संज्ञान लेते कि मामला क्या है और तुरंत जेल से हमको रिहा करते। ये तो मुख्यमंत्री हमको देखने तक नहीं आए। सोचिए, ये क्या भाजपा की सरकार है पश्चिम बंगाल में। ये परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, क्या परिवर्तन हुआ? वही सरकार, वही नेता, जो टीएमसी था वही बीजेपी है। तो फायदा क्या हुआ वोट देकर हम लोग को, हिंदू लोग को? मोदी जी, आपसे विनम्र आग्रह करते हैं, कृपया इसको संज्ञान में लीजिए। जल्द से जल्द मुख्यमंत्री बदलिए। बेलूर मठ से मुख्यमंत्री जीतिए जो संत हो। ये मुख्यमंत्री हम लोगों का बातों को नहीं सुनते हैं, कुछ नहीं सुनते हैं, सिर्फ बोलते हैं, कुछ करते हैं नहीं। कुछ करने का इनका देख रहे हैं तो हिसाब किताब अलग है इनका। अभी तक ध्रुव शाह के ऊपर क्या तोलाबाजी करते थे, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हमारे ऊपर फेक एफआईआर हुआ, जबकि हम डीजीपी साहब को मेल किए थे। हमारा रिकॉर्ड को चेक कीजिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय। हम वही सुबोध कुमार है जिसका शादी किए थे ना, आप हमको कार्ड भेजे थे कि सुबोध कुमार का वैवाहिक जीवन बहुत खुशी हो, लेकिन खुशी तो नहीं रखा आपका बीजेपी नेता सब। हमारे ऊपर दाग पड़ गया एक क्रिमिनल का। हमको बेकसूर है हम। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, हमें न्याय दीजिए। जल्द से जल्द पश्चिम बंगाल का अगर हिंदू को बचाना है तो ये मुख्यमंत्री को बदलिए। हो सकता है कि शुभेंदु अधिकारी इस वीडियो को देखकर गुस्सा आए, मेरा इनकाउंटर भी करवा दे। कोई ठीक नहीं है उनका, कोई ठीक नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, श्री राम का नाम लेकर आप पश्चिम बंगाल में सरकार बना है। आपसे आग्रह है, आप हमारा विनती को एक छोटा सा भाजपा का सदस्य का स्वीकार कीजिए। পশ্চিমবঙ্গে 2026 বিধানসভার ভোটে তৃণমূলের পরাজয়ের পর যে সমস্ত এমএলএ, এমপি এবং প্রাক্তন মন্ত্রীরা দল বদল করে অন্য দলে যাচ্ছে, আর তাদেরকে কিছু সোশ্যাল মিডিয়া বা কিছু গদি মিডিয়া তারা
প্রতিবাদী বা বিদ্রোহী বলে আখ্যায়িত করছেন। দয়া করে তাদেরকে বিদ্রোহী বলে আখ্যায়িত করলে বিদ্রোহ শব্দকে অপমান করা হয়। সুতরাং দয়া করে তাদেরকে বিদ্রোহী না বলে তাদেরকে ধোঁকাবাজ, তাদেরকে গদ্দার পার্টি বলে আখ্যায়িত করেন। কারণ তারা কেবলমাত্র তৃণমূলের সঙ্গে গদ্দারি করেনি, তারা গদ্দারি করেছে পশ্চিমবঙ্গের ওই সমস্ত সাধারণ ভোটারদের সঙ্গে যারা বিশ্বাস করে তাদেরকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করেছিল। এবং সাধারণ মানুষকে আমি বলবো, যেমন পশ্চিমবঙ্গে এখন যারা অন্যায় করেছে, যারা অত্যাচার করেছে, যারা ভ্রষ্টাচার করেছে, তাদেরকে আপনারা ডিম মেরে, পচা ডিম মেরে সংবর্ধনা জানাচ্ছেন। কিছু পচা ডিম আপনারা যত্ন করে রেখে দেবেন এই ধরনের দল বদলু এমএলএ, এমপি এবং প্রাক্তন মন্ত্রীদের জন্যেও। তারা যখন ওই এলাকায় যাবে আপনাদের কাছে, তখন তাদের উপযুক্ত শাস্তিটাও আপনারা সেখানেই দেবেন। কারণ এই সমস্ত গদ্দার এমএলএ, এমপিদের জন্য রাজনীতি কলঙ্কিত হয় এবং সমাজে উন্নতি করা তো দূরের কথা, সমাজে ক্রিমিনাল, সমাজে ভ্রষ্টাচার আরো বেড়ে যায়। তাই এই ধরনের এমএলএ, এমপিদের থেকে দূরে থাকবেন এবং আগামী ইলেকশনে ওদেরকে একদম ভোটের কাছে যেতেই দেবেন না, ওদেরকে ওদের জামানত বাজেপ্তা করে দেবেন। আমি আপনাদের কাছে এই অনুরোধটুকুই রাখবো। সকলে সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন এই কামনা করি। আর এই ভিডিওকে বেশি বেশি করে আপনারা শেয়ার করবেন, যেন ওই দল বদলু এমএলএ, এমপি এবং প্রাক্তন মন্ত্রীদের রাতের ঘুম হারাম হয়ে যায়। 15 বছরে মমতা ব্যানার্জি কিচ্ছু করেনি, কিন্তু এখন যারা সরকার এসেছে মমতা ব্যানার্জির প্রকল্পগুলোকেই আবার চালাচ্ছে। তাহলে মমতা ব্যানার্জি তো 15 বছরে কিচ্ছু করেনি, তাহলে কেন আবার ওনার প্রকল্পগুলোই কন্টিনিউ করা হচ্ছে? মানে কথাটা আসলে মানুষে কোথা থেকে বলছে আমরা ঠিক বুঝতে পারছি না, মুখ থেকে বলছে না পেছন থেকে বলছে, নাকি কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না বলে এইসব কথাগুলো বলছে। মমতা ব্যানার্জি কিচ্ছু করেনি, তাও তার বানানো প্রকল্পগুলো এখন চলবে, মা ক্যান্টিন চলবে, এই চলবে, ওই চলবে। এত বছর অন্যরাও 34 বছর রাজ করে গেছে, তার আগে 64 বছর অন্য কেউ রাজ করে গেছে, কিন্তু কেউ তো কারোর বানানো নিয়মগুলো তো পালন করা হচ্ছে না, মমতা ব্যানার্জির গুলো কেন পালন করা হচ্ছে? তাহলে উনি পথ প্রদর্শক, উনি যা দেখিয়ে দিয়ে গেছে আপনারা সেই রাস্তায় চলছেন, তারপরেও এত গালাগালি খিস্তি মানতে তো হবে। আপনারা ওনাকে খিস্তি দিন, আমাদেরকে খিস্তি দিন, গালাগালি দিন, যাই করুন, ওনাকে ইগনোর করতে পারবেন না। কিন্তু ওনার যে ক্যারিজমা, ওটাকে কেউ ক্যারি করতে পারবেন না। কারণ উনি মারও খেয়েছে, ওনার ফ্যামিলিগত মানে বাবা, কাকা, জ্যাঠা কেউ নেইও পলিটিক্সে যে হ্যাঁ তারা তাকে পুশ করেছে। ওনার বিশাল অগাধ সম্পত্তি ছিল না, টাকাও ছিল না যে হ্যাঁ ওনাকে পুশ করার মতন একটা জায়গা ছিল, তাই নিজের দমে এসেছে। আপনারা যে যাই করুন, আজকে ওনার যে ফ্যান ফলোয়িং, ওনার যে ভালোবাসা, সেটা পাবলিক বুঝিয়ে দিচ্ছে। আর বাকি যেটা করানো হয়েছে সেটা আমি ছেড়ে দিলাম, ওটা তো সময়ের খেল, যার যার যখন সময় আসবে সে ঠিক বুঝতে পারবে। কিন্তু সেই ওনার প্রকল্পগুলোকেই চালাতে হচ্ছে, আবার কন্টিনিউ করা হচ্ছে। ওহো, ভাবতেও কিরকম লাগে না সত্যি। এত একদম হার কে জিতনে वालों को बाजीगर कहते हैं, হেরে গিয়েও জিতে গেছেন। সত্যি মানে ভাবলেই একদম গুজবাম্পস হচ্ছে গায়ে, গুজবাম্পস। বোঝেন তো নাকি এটাও বোঝেন না? अंध भक्तों, थोड़ा जाग जाओ, थोड़ा आँख का पट्टी खोल लो, आँख के ऊपर से गोबर निकाल लो, फिर देखना कैसा लगता है, बहुत अच्छा लगेगा। तो যাই হোক, সরকারি প্রকল্প নতুন কি হচ্ছে না হচ্ছে আমি জানি না, এখনো সেইভাবে কিছু অ্যানাউন্স করা হয়েছে কিনা আমি জানি না। কারণ যেগুলো করা হচ্ছে ওগুলো তো ইলেকশনের আগে থেকেই বলা হয়েছিল এই হবে ওই হবে। তবে মমতা ব্যানার্জির প্রকল্পগুলো কন্টিনিউ হচ্ছে, এটা শুনে আমি খুব খুশি হলাম যে যাক, এত বছর তো শুনে এসেছি উনি নাকি কিচ্ছুই করেনি, কিন্তু এখন মানে এখন যে সরকার আছে তারা নিজের মুখেই বলছে যে আগের যা প্রকল্প ছিল, আগের সরকারের যা প্রকল্প ছিল, আমরা এখন তাই প্রকল্পই কন্টিনিউ করব, কিন্তু খালি মুখ্যমন্ত্রীর ছবিটা থাকবে না। কারণ এখন তো নিজেদের ছবিগুলো একটু দেখাতে হবে। একদম আমার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থাকলে আমারই ছবি থাকবে, আমি নিশ্চয়ই কোনো অন্য কারো ছবি দেবো না, সেটা আমি মানছি, ঠিক আছে। কিন্তু এটাই ভেবে আমি এত খুশি হচ্ছে আমি বলে বোঝাতে পারবো না। আমরা হেরে জিতে গেছি, আমরা চটি চাটা, আমরা যা চাটা যাই চাটি,
অ্যাটলিস্ট একটাই চটি চাটছি, সবার চটি চাটতে যাচ্ছি না। হ্যাঁ, দরকারে যে হ্যাঁ এই চটি দিয়ে ভালো কিছু পাবো, ওই চটি দিয়ে সোনা পাবো, থাক। আমরা এই প্লেন হাওয়াই চটি 70, 80, 100, 1,500 টাকাও যদি হয় একটা চটির দাম, ঠিক আছে। আজকালকার দিনে সব মানুষই মনে হয় মোটামুটি 70% মানুষ অ্যাফোর্ড করতে পারে 1,500 টাকার হাওয়াই চটি, তো ওটা নিয়ে এত বড় ইস্যু করার কিছু নেই। 10 লাখ টাকার স্যুট তো পরে না, 5 লাখ টাকার শাড়িও